Ito ay paalis na. Kararating lang yung isa. Ito ay paalis na. Ayan. Hey! Baway, baway, baway! Pumasok na. Pumasok na yung van namin, oh, guys. Yung itim na yan. Ito, ang driver yan, yung pinsan ko, si Alan Del Rosario. Kaway-kaway naman dyan. Ayan, guys. Papasok na, guys. Ayan, pasok na. Ito tayo, guys. Malakas, no? Malakas, no? Lakas na yung bilis umatras eh. Katalon yan, no? Si talunan yan. Ayan. Guys. Oh. Yeah. Sanay na talaga, sanay na. Pagtumbling pa. Ayun. Tangin na tumambling pa ngayon. Ayun. Dito lang yan sa Matnog. Dito lang yan sa Matnog. Dito lang yan sa Matnog. Dito lang yan makikita. Wala yung cellphone ko eh. Lakas, no? Mabilis, oh. Oh, bilis eh oh. Ito yung parating, guys. Yan, yan. Parating. Kabila. Oy! Hello, guys, papuntang Davao, Peltrangco. Yan, papuntang Davao yan. Peltrangco. Yan. Bound to Davao City. Peltrangco. Lakas ang alon. Minutes. Lipat pala. Nililipas dito. Oh. Opinsi pala itong Matnog, no? Opinsi. Lakas ng alon. Guys, thank you for watching.